Good afternoon, Teacher Ella. So before we proceed to our discussion, let's have our prayer first to the lead with. Yes, we are ready to pray. Son, Holy Spirit. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Holy Son, Holy Spirit. So before you may take your seat, so let's have our energizer, which is Kawalamano. Watermelon. Girl. 1, 2, 3, go. Watermelon, watermelon, papaya, papaya, banana, 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 fruit salad, fruit salad. One more time, faster. Watermelon, watermelon, papaya, papaya, banana, 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 fruit salad, fruit salad. Okay, you may take your seat now. Thank you, Teacher Ella. Okay, so once again, good afternoon, students. So can you say good afternoon also to your classmates? Good afternoon, classmates. Okay, so here in the room, inside the room, so we are all belong. So we'll learn and grow together. So first, here we must be kind. So unsa may buhatan nato? Dili ta mangaway sa atong classmate. Instead, atong higugmaon og respetuhon. Second is be a good listener. So kung ang teacher nagstorya sa atubangan unsay buhaton? Maminaw. Kung ang inyong classmate kay nagtabi unsay buhaton? Madlawon. To. Then the last one is try your best. Okay ra masayop dere. Okay ha? Okay ra kaya. So, don't be afraid to make mistakes, okay? So, kay ari man mo para Kanon. yes, tama. So, pila ka rules na nata? 3. So, is be kind, then be a good listener, then try your best. Fighting? Fighting. Okay, so, karon natay buhatan. Kita mani, di ba? Which is say nasa tubangan. Good or bad? So, na ako ipakita ninyo ng mga pictures diri sa mga pagkaon. So, ang inyong buhatan is inyong ihatag ang pagkaon ning sa pagkaon. Then after ana, inyong isulti kung good ba or bad. Nakawala. Nakawala. Top ones daw nakuha. Karta. So, first we have okay, go. Like Strawberry gold. strawberry good. Good ba? Good. Sakto. Okay, it is good. Why man good? Kay fruits man. Fruits man siya. The next one is Happy birthday. Musa siya. Musa siya na food? Cake. Cake. Again? Cake. Louder? Cake. Okay, it is good or bad? Bad. Sure? I good. Sure? Bad. Who said yes? Raise your hand daw sa yes. Sa So, sa cake, bad na siya. bad lagi. Raise your hand. Who Bad. said Bad. no? Okay. Tanawa the mark. Pislit na daw ng kilid mark kung si answer. Okay. The answer is Bad. Okay, the next picture is ano mo siya? Itlog. Basta English siya itlog. Egg. Egg. So the egg is Bad. Good. Bad. Bad. Good. Bad. okay. Who said good? Raise your hand. How about who said bad? Okay, the egg is kinsay ganahan mo reveal sa answer. Bachebe. Okay, go Charlie. Okay, di kailan go. Okay, good. 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 Kaya ang egg, kana na siya protein. Then the next is Sweet corn. Good. ano yan? Corn. Okay, corn. Ano, corn? Answer, Corn. answer. Good. Di
Okay, go Laika. Go Laika. The answer is Good. Then, the last one is White rabbit. Bad. okay, the unsa bitaw kani? White rabbit. Candy. Under. Unsa man? Hindi. Candy. Again? Candy. Sure, you get candy. Wait, rabbit eh. Unsa Hindi, man? hindi. White rabbit or candy? White rabbit. The white rabbit or candy? Hindi mo. Okay, the answer is Bad. 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 then the name of the food is White rabbit. Candy. Hindi. Ano, white rabbit or candy? Wait, rabbit eh. Okay, kinsa ba kanay? Eat the chicken. Okay, next. Candy lagi. Pangalan mo lang white rabbit. Candy. The candy is Bad. bad. Okay. Do you think we should eat more good food or bad food? Why? Good food. Again, do you think we should eat more good food or bad food? Good Why? food. Good food. Again, okay. Good food. The answer is okay. Para nimo good food why? Nga naman. Healthy sa lawas. Maka-healthy sa Lawas. lawas. How about the how about the others? Thank you lang. Kinsa pa ganang answer? Like ka na siya. Okay, let's hear from Laika. Gano siya. Okay. Si Charlene daw kay good food. How about ni Laika? Let's hear from Laika. Okay, go lang. Si Maria lang nag-answer sa atin. Sagot? Why? Si Bodkit. Okay, guys. Stand up, palihog lang. Good. Good food kay makabasket sa Lawas. lawas. Okay, let's give 5 claps to Charlene and Laika. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Unsay nakita niyo sa screen? Mga kwan, mga prutas. Nalahi na pagkaon. Mga lalaki na? Pagkaon. Pagkaos. Okay. So, pila ka buok ang inyong nakita? 5. 5. In English, kay? 5. 5. So, let's count together. Go. 1, 2, 3, 4, 5. Again. So, louder. 1, 2, 3, 4, 5. Sa 5 ka pagkaon na inyong nakitaan, pila ka buok ang less helpful food? Tulo. Three. Less Tulo. helpful. Tulo. Less helpful food. Kwan, duha. Okay, who said talo? Who said talo? Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Only Janelle. Pila yung answer mo lang? Duha. Okay, pila yung answer? Okay, the correct answer is Tulog eh, kwan, man ka na. less helpful Less food. food. Mga pagkaon na dili kaayo healthy. Duha. Sen sa duha diri asa man sila? Asa man ani? Kwan, cake, Cake, kwan, candy, candy. Cake and Candy. Cake and Candy. So, sa cake or candy, can you spell out the word cake and candy? Okay. Bill. Spell lang. Okay, C. okay, go Charlie. Cake. C-A-T-E. Cake. Okay, very good. Let's give 4 claps to Charlie. 1, 2, 3, 4, 5. How about candy? Okay. Candy. C-A-N-D-Y. Candy. Okay, let's give 5 claps. 1, 2, 3, 4, 5. How are healthy foods different from unhealthy foods? Kasi kalahian nila sa healthy o sa unhealthy. Ang healthy, hindi mo. Okay, let's hear from Janelle. Can you stand up lang ka? Ang healthy dyan, kaya dili magatabang sa lawas. Oh! Magatabang sa lawas ba? Okay. Ang healthy, kaya makasustansya sa lawas ba? Makasustansya sa lawas. How about the unhealthy? Dili magakwan. Okay, stand up lang. Dili magatabang sa lawas. Dili makatawang sa lawas. Okay, let's give Janelle very good clap. Kamu naman sa? Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Very good, very good, Very good. Again. Okay. 1, 2, 3. Go. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Very good, very good, very good. Okay.
unsa pa natin? Nanitambok. Nay ni tambok. Nay, unsa? Kasakitan ang tingin. Kasakit ngipon, kisa to tiyo naglabat ang ulo. Oh, nay naglabat ulo, unsa pa gyud nakitan? Pan, kasakitan ang tingin. Yan. Natulog ang tingin na siya. Ay, dako ang timbang. Oh, dapat timbang. Feel yung, napaman, unsa pa wanyo nakita nila? Wala kong kaon. Baboy daw siya. Namay na Mga unhealthy. mga unhealthy food. So feel yung unsa ka tumisgutan lang. Pan. Any idea? Need ako one student ulit. Unsa dyan? Mag-share sa feel niya unsay topic karon. Diskutan na ta karon. Well, about Bisan healthy and about healthy and kanang about good and bad. good and bad. Kisa ba mo try? How about ni Juvan, di ka barugo na siya. Dili ka? Okay, so ako na ba isulti? Ako na ba isulti? Okay, so ato ring hisutan karon is dili pa ka na. So before we proceed, let's define first what is less helpful food. So okay, go. Less helpful food has too much sugar, salt, and fats. So, ang kalit ng mga less helpful foods, mao ni mga pagkaon na na-contain og Sugar. daghan na sugar, sobrang tamis, Salt. salt, mga parat. Example ani kay chichirya. Sa too much sugar, kay example ani kay mga candy or cake. Chocolate. Then, Fats. ang fats kay mao ni mga pagkaon na unsa man. Example ani kay burger. Mga matikaon ba matikaon? Okay, so our topic diay is consequences of eating less helpful food. So kung inyo ang nabantayan ganihan natin mga pagkaon dito sa isikilid o katong naa sa center mao to ang mga resulta kung sige tagkaon sa mga less helpful food. Kung inyo nabantayan ay nagsakit ngipon, nagilantan, nabat ulo, Timbang. dako, timbang. So karon atong hisgatan ang consequences of eating less helpful food. So first we have getting sick or hospitalized. So eating less helpful food kung ato siyang i-maintain is mag-cause siya og kahinaan sa atong kalawasan. Which is, kay example, sige tagkaon nag-chichirya. Example, si Grayson, mukhaw chichirya buntag. Udto chichirya. Panihapon chichirya, gabi chichirya, mata chichirya. Unsa may tabo niya? Masakit yan. Then after ana, unsa may possibility may tabo niya? Ha? Ma-admit or ma-hospital. Yes, which is right. Kaya naman, ang katong chichirya example kay wala to siya nag-contain of nutrients na atong kailangan i-sustain, which is ang ato ang body kay dili makayanan i-fight ang germs. Nakawala. Okay, second we have feeling weak and losing appetite. Kung sige mo kaon og chichirya og mga tamis, unsay mabatian niyo ni kaon? Wala nay energy. Kung inyo mabantayan kung simo kaon na ng mga pagkauna, din dili mo kaon og mga healthy foods, which is magluya ang inyuhang lawas. Nga naman, ang katong mga pagkauna is wala to nag-contain og vitamins, minerals, and nutrients na kailangan sa ato ang kalawasan. Next is becoming overweight or obese. True dyan siya lang, tinuod dyan siya. Kung sino magkaon og mga pagkaon, especially katong mga burger, mga fatty foods, ang inyuhang nahitabo is mutambok pero dili healthy na pagkatambok. Mani gitawag na obese. Kung tambok kaayo ba? Okay, the more naman mo mukhaon ana, the more na makagain mo og excessive weight. The more na mutako, which is dili na siya o yun sa inyuhang kalawasan.
Ganahan mo may nga nimo. Hindi. Sure. So, buhatan niya kay mo karon siya ka. Last is tooth decay and cavities. Unsay mga pagkaon na makadaot sa atong ngipon? Hindi. Aside from candy. Chocolate. Chocolate. Another one chocolate. Cake. Unsa pa yet? Feeling niyo, lollipop makadaot sa ngipon dili? Kadaot. Makata. Kung kantong mga pagkaon na sige mo kaon unsay mahitabo sa inyong ngipon? Sakitan. Sa ha? Magsakit. Aside sa magsakit, Gulungol. mulungol. Dumadunot. Madaot or donut. So na, kung yung mabantay si mukha na itong na ano yung mga cavity sa inyong ngipon. Na kumantay mo na yung magimok-gimok, then after na ikut-kut, mangawan kay, magsakit ang Ngipon. So, pila ka buok consequences ang naa na Mark? Pila to ka buok? Tulo. Ay, tulo na. Talo? Talo ba? Pila? Talo? Again. One. Again, let's count together. 1, 2, 3, 4. Pila ka buok? 4 consequences. So, ang una, kay mas hospitalize or mas sick. Then, mawagtangan ng energy, ma-weak ang inyong body. Then, manambok or obese. Then, the last one is magsakit ang ngipon. Again, pila ka buok consequences na nata? 4. 4. Okay, so, karon naatay buhaton, which is group task ni siya, activity, grupo. But, unsa man siya pamagyan ni, dili ako ang magrupo. Kundi, Kami. kamo ang mupili asa mo magrupo. But before that, ako sa isulti ha. So, raise lang inyong hand. Okay? Okay, group 1, mauni siyang mga students na ganahan mag-drawing. Mag-drawing. Raise your hand. Okay, isa lang mo lang ka. Isa ba yung isa yun? Ano. Mag-draw ha, drawing. Mark. Okay, so ang group 1, tulong na group pa lang. Wala. Okay, group 1, isa to. Mark, Graysel, Chindi, group 1 mo lang. Isa to ba yun? 1, 2, okay. Mark, Graysel, Chindi, and Sheena. Sure na dyan yung mga mag-drawing? Okay, ang inyong buhaton is inyuhang i-drawing kung unsay mahitabo kung simog kaon katong mga pagkaon na less healthful food. Again, inyuhang i-drawing ang mga resulta sa kung sige kaon of less healthful food. Okay, group 1 ha, mata group 1. Okay, sa group 2, okay, dipayat sa manalangga. Group 2, naani siya ang students na ganahan sila mo-active. Mauni sila ang students na ipakita kung unsay mahitabo kung sigkaon og less healthful food. Okay, who wants that group 2? Okay, Jovan? Only Jovan? Group 2. Only Jovan? Orange lang ito. Kami lang sabi. Acting again. Kasi ka ba naman, Charlie? Kita lang doon, orange. Okay, Laika and Charlie. Okay, group 2. Kita to. Kamu dua lang ka? Okay, group 2. Okay, again. Time sa. Let's finalize sa 15 ganahan sa group 2. Katong mag-act. Ano na makita? Example. Nagsabi ng tiyo. So yun lang ito po. Ikaw lang yung ipakita. Okay, Jonel. Huwag ka mo rin. Ano naman yun? What if Pare, kita naman. group 3D? Wala pa mo mga boss. Ano sa katulog? 3 groups ba yan? 2 bata. O pati 3. Akin na natin yung group 1. Kaning upat. Kamu 5 na lang asa mo. Kami sir kahit acting may sir. Okay, Jonel, Laika. Okay, Jonel, Laika. Solo. Solo ka sa group 3 lang? Okay. Wala po tayo group. Okay, pili mo unsay ganahan nila. Okay, group 2. Kate, Charlene, and Laika. Inyuhang i-act unsay mahitabo kung sikaon sa less helpful sa nakaha. Yan ang acting katong sakit tiyo
kahilingan. Sakit ngipon. Magdungan na meron. Oh, kamu magsagot sa kanya. And the group 3 is the food matchers. Kasi buhaton nila. Sila ang mag-arrange sa food. Ilahang i-match kung unsay mahitabo sa sikaon atong pagkauna. Example, si magkaon og ice cream. Unsa kay mahitabuan ako si magkaon og ice cream? Mana ang group 3. So, mana buhaton niya. Ang group 1, drawing. English tip. Nanakoy ka rin, ikaw mag-arrange lang. Naroon yung bullet. Group 1, kay mag-drawing mo lang ka ha. Group 2, kay katong mag-act. Then, ang group 3, kay mag-match. Nakaha, wala. Okay, so, ang group 1, diri, ari ka lang. Group 2, ara lang mo din. Group 3. Okay, start na magsabot. Ang saan nyo lang. Mark. Sa mga pag-counter ka meron. Do. Oo, man. Kilala sa ito po. Una na. Sa notebook mo meron. Ako, Saan na? Asa, aray na. Sabutan niyo, unsay ipakita ninyo. Kirara na mo ta. Oh, di ba, di ba, ilaw, gawin lang. Dire lang. Dili mo. Na Ang drawing, kailangan. kaya mo kita ko mga Kapag sarang drawing, basta makita ko. Makita ko, ano sa kung masingit pa yung taon mo. For example, si mo kang chite yun, so may tabo. Ay mga paano magsikita ko mga Okay, mag-timer ko ha. Dagan ta mo o kontra. una kay 7 minutes. if we eat junk food there is no number 2 if we eat candy. After 7 minutes, okay, mag-start na mag-present sa inyong Sige ba, buhatan. like, Tama ha? magbuhatan niyo. Okay, sige. First, we eat more than junk food. The result. Sana dahil. If we eat candy. Dire na lang. The result. Kaya rin siya. Kaya rin ang pagkakas nila. Dari ang ang scotch tape pa rin. Third, Ay, tama na tama tama. na yung Third, if we eat Dango na mo po dito. oh, parang we pilit. eat more than burger. We Dito tayo ka, dito tayo ka. Ano ito mo ba? Di upat na po ako. Dari pagkakas. Ano? Ay, sa butang nga. Ay, sa butang nga. Dali. Balik tayo na tayo. First, if we eat more than junk food, the result is Sigan. If we eat more than candy, the result is Samak na ini. Oh, my teeth. Third, if we eat more than full. Unsa to ito nagbilya? Unsa to mga junk food to kasi Nagtuon siya ito mga junk food sa gasan na. third. If we eat more Ano than lang, pati junk mabilis food, candy, the result is di ano ba? Ayan na lang. Ikaw lang. Hindi ko Kita magkano. Sige ba, like 1, 2, 3. First, if you eat more than junk food, the result is my summer. Second, if we eat more than candy, the result is my sick. Third, if we eat more than junk food, candy, candy sa una, candy, cake, the result is
Di ano rin. Magbitay lang ko. Maglaka-laka pa. Balikan, go. First, If you ate more than junk food, junk food. the result is how is your stomach? Second, if we ate more than camping. Ang change kayo, ang Third, if we ate more junk food. Eliminate the result. Ang sik, yun ang sakit siya. Hoy, wati yung padari sa pusok to. Ano Hindi, magbunitan ka naman yung mag-anak ka, Hapit na. Ay, mag-anak ka siya na. Magbunitan ka. Magbunitan yung tulukit. Okay, you only have 2 minutes and 50 Ano naman seconds. ang katong ikasal? Pwede na simple na drawing lang, hindi literal na tao. Pwede na dyan? Oo, Sige, kasi talaga ba? pwede na. Pwede First, dili tao. If you ate more than Depende niyo, If pwede we na. ate, if we Pwede na, ate sikaw. more Pwede than na. junk food, Saan? the result Ano is saan man siya? Nagsagil Second, if we ate more than candy. Ansa? Sige, wag mo cellphone. Third, if wait. First, if we ate more Ay, kaba. junk food, with the result is Second, if we ate more candy, the result is my Third, if we ate more junk food, candy, and cake, the result. Nagluya. Amo, i-control. After sa bata. Inyo na i-explain. Amo na explain. Sige, balik. 1, 2, 3. Price. Good morning. Ang price kayo. China po yung Sabutan ninyo sa So, yun na ba yung introduction, sir? Di pwede nyo, ito mo may Macman. Ano Wala na na style. Consequences. Toothache, sakit mo. Consequences. Hindi kayo masakit ang Consequences. Ay, Tara. good morning. Number represents consequences and Wait, more La. than 57, 56, 55, Woo! 53. Sir, amo. Amo, right. Contact ka na. Bisaya. Pwede na Bisaya. Pwede na Bisaya ha. 44. Ay, no, ano lang tayo. Good morning, everyone. Wala ta. Kapit ng oras. Do you represent about unhealthy food? Ano? Unhealthy food. First, if we eat more. Pwede na kayo pa mag-comment na lingin na nasat. Pwede mo ka na sakit ang ipon. Dali na kayo. Pwede lang ano. Ano mo? Ano drawing. Kung saan ba ang ipon? Taklak. Taklak. Nagunap na siya. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, thumbs up. Okay, so. Okay, asa man ta mag-una ang percent? One. Sa group? One. Group? One. 1. Okay, so. Kasunod lang siya. Bali mo stand up lang. Ari mo mga langga. Agawangan. Hinay mo lang, hinay. Huwag mo lang. First, if you ate more. Inyo na isulti yung sa'yo. Pwede na Bisaya. Isulti na. If you ate more. If you ate Condo. More junk food, candy, the result is ano ba tawa? Sige po, sakto.
Magsakit ang tiyan. Okay, next. Kaon siya og signaw kay Mahilanhan. Okay, ikaw lang ga. Magkaon siya Magkuhan ang magsakit ang ngipon. Then, Mark. Okay, very good. So, let's give 10 claps to group 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so next, proceed to group 2. Bawal muling dere, bawal. Okay. Ready na mga langka? Yes, Thumbs up daw kung ready na ba? Okay, go. Good morning, everyone. Good afternoon na lang. Good afternoon. Again, 1, 2, 3, go. Okay na. Good afternoon, everyone. We represent. Tarong. Good afternoon, everyone. We represent about unhealthy food. Ang mahitabo sa sigkaon o less healthful food. Okay, proceed na mga langga. Stage 1. Okay, yung first daw. Ano is the one first? First, if you ate more junk foods, the result is ouch, my stomach. Second, if you ate more candy, the result is ouch, my teeth. Also, bumugot bang? Tarong mo lang, mag-umar ba mo? Ano ba yun? Ana. Sige, Ana daw. Okay, balik daw. Second. 1, 2, 3, go. Second, if you ate more candy, the result is ouch, my teeth. Third, if you ate more junk foods, candy and cake, the result. Okay. Ano naman nila? Nagluya siya. Nagluya ganay. Ang first, nagsakit yan. Kaduha, nagsakit ngipon. Nakatulog kay na. Magtagal energy. Nawagtangan og energy. Okay, let's give 10 claps to the group 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And the last group is the group 3. Ay, pabiyad lang. Pwede na dala sa ubos. Pwede mo mag-isip. Ako ba? Pilit man. Sa ubos, diba? Ang ubos, oh! Ang ubos! Okay, maminata, Sheena, Graysel, Hindi. Good afternoon. Good Good afternoon, everyone. So, ang group 3 guys, sila to ang matchers. They match ang Grabe food. sa'yo, Jen. Yes, of Basta course. tingnan Nandito daw no, kanang kanang- mantikaon kay Kung saan mo siya na food? mo kay tamo Kung saan siya na food? One rice. Okay. Basta mukhaon kag Ari kindi. mong face, tubangan niya lang. Basta mukhaon kag kindi kay. Asa mo yung first, hindi asa yung kanik. Ay, sa tao. Okay. Basta mo kaon kag kanang French french fries fries kay kay French dako fries. imong tiyan. Okay, dalawa. Yung answer, dalawa sa kilid. Pero dapat magbako yung bigas. Ang amora rin, i-answer largo. Answer na ba ninyo? Mag-explain na niya lang. Sa
Sa makaon ka, french fries. Fries Ay, kay mga kaon. Kay. Tambo ka dir. Ako tampo ko. Sa makaon kay mga kinder, lipap kay masakit ang ipon. Okay. Sa makaon ka, Milk. Milk. Ay, sa Inom ka og mga bugnawon kay. na upo kay kaon kay. Rantan ka. Nandan ka ako meron ton. Sa makaon ka, mga junk food, siriya kay. Magluya ka. Okay, your answers are correct. Sakto na mga langga. Okay, let's give 10 cups everybody. Go. Together. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sabi na. Okay. Okay. Okay, kato yung gibuhat tanan is sakto. So together, give yourselves a very good clap. Okay, 1, 2, 3, go. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Very good, very good, very good. Okay, Karan, kindly get your notebook. Nay, pulpin mo, pinsan. Sige, patapin sa pangaban batang dipagiro mag-isa. Okay, ang iyong answer kay letters only ra. Again, ano sa answer ninyo? Letters. Only. Letter ha, letter ra. Dili letter words. Ready na ba? Narinig pa kanan? So, before mo answer kay ako sang basahon ang question. Wala. Number 1. What will happen to a child who always drink soft drinks? A. They will get sick. B. They will become healthy. Unsay mahita po sa bata kung sige siya inom og soft drinks? A. Masik siya. B. Ma-healthy ang bata. Letter na ha, letter. Mana? Na. Okay, next number. What will happen to a child who always eats candy? A. Their teeth will become strong. B. Their teeth will get damaged. Mana? Mana siya? Then next, what will happen to a child who always eats burgers and fries? A. They will gain unhealthy weight. B. Their skin will become beautiful. Kung sa'yo may tabok ang bata sitaw ng burger or fries. Ang bata ba kay mga gain o excessive weight yan, dili healthy ka ng tabok. Then, B is ang iyahang panit team ang ngayon. Okay, mana answer? Mana. Mana sa 1? Mana. Mana sa 2? Mana. Mana sa 3? Mana. 3. Okay, let's check your answer. Go. Balik tayo sa 1. Okay, who is answer number 1? Hey. Okay, Mark. The answer is A. Next, number 2. The answer, okay, go Cheryl. B. The answer is B. B. Then the last is, okay, A. the answer is A. A. Okay. Count the number of your score. Pila yan siya? Count the number of your check. Kaya mauna inyong score. Okay, mana? Mana. Okay, who got perfect score? Okay, let's give yourself 5
mag-draw mo og usa ka less helpful food. Then after na inyuhang i-koloran. Then sa ubos na kay inyuhang ibutang sa ang name sa food. Ano namin manon siya eh? Depende na kamoy mo pili unsa na food inyuhang i-draw. Para maka-healthy sa lawas siya. Less helpful food. Ay, hindi na kami. Yes lang ba? Good question. Asay butang sa short Bond paper. Okay, mana? Mana? So before we end our discussion, so your body is the direct result of what you eat. Kung unsay inyuhang gikaon, maupod ang mahitabo sa inyuhang kalawasan. Kung mukaon mag healthy food, unsay may tapos yung body? Healthy food. Healthy food ang inyuhang body. Kung mukaon mag mga less healthful food, unsay may tabo sa inyuhang body? Mahinsa? Unhealthy. So, Ade, ayun na po. so ako ang less healthful food mao mga pagkaon na dili maayo sa atong body. Ang healthy kay mao nang maayo sa atong body. So again, so for the last time, so what will happen sa atong kalawasan kung di ta mukaon o ay kung mukaon ta, kung mukaon tag mga less healthful food, kasi may tabo. Ma-unhealthy. Example ato kay Santan. gihilantan. Another. Sakit ang ngipon. Sakit ang ngipon. Labad ulo. Then another. Last one. Mo. Wait. Okay, magain siya excessive weight or maging obese. So, okay. Can you stand up everyone? Let's have our closing prayer. In the name of the Father, the